Hi guys, good morning. So welcome to our second episode, and this episode is more about understanding inflation here in the Philippines. Yes. So what is inflation? So imong Okay. insights. Insights about inflation. But anyways, guys, before we start thank you for the koan, um, for watching our first episode. Okay. Yes, thank you kayo. Thank you. Now, inflation. Let's make it simple lang. Now, what is Sige. inflation? Okay. Inflation, example. Okay. Ang term ng word inflation is inflate, no? Mm. Moburot, no? Yes. Sa Tagalog na. So Sa term Tagalog. mag-listen siguro ng Tagalog. Ah, basta it goes up inflation, Yes. okay? Lumulobo, right? Dahil I'm lumulabo. not sure if that's correct. Is that if that's the Siguro na. correct term, but sounds like. Now, anyways, one good example of inflation is like coffee. No, if you buy a coffee before, Oh. when I was I think 5 years old, nasa 3 pesos lang to 2 pesos. 2 pesos to 3 pesos per sachet. But now, how much? Ang kape karon naman sa 15 siguro, 16. 15 pesos, 16. Depende kung Oo. asa ni mo Asan gipalit. gipalit? Depende yun sa na. Correct. Mineral water. Kana. Palit ka asa man. Let's say, sa grocery store, how much? Mga 10. 10, Yeah. 15. Okay. Ato kag New Star. Madalas mga 50, 50 or 40. 100. No? Same brand lang na Okay. siya. So, simple, easy explanation kato, mudako, mamahal. Okay? And people will say, kanang maka-defeat daw sa inflation is cash. No? You keep cash, Ah, no? Because they say cash is king. mo But na it sa shouldn't be cash is king because ang kwarta, maubos ang value. Okay? Maubos ang value. So, Sakto. cash is not the king, but the cash flow. Consistent cash flow is the king. Alright? And kana, one good example, another example is imong 1,000 pesos. Oo. Okay? I've made a computation. I was born 1990, so you know how old I am, no? From 1990, the year I was born, until 2024. So 34 years. Ang 1,000 mo, 1,000 pesos, yung value from 1990 versus today is 249 pesos na lang. So, bali, pila ka percent? It's Dako eh. 25%. So, 249 na lang ang value sa mga 249 na lang ang value Pero, sa 1,000. katong 1,000 tibok pagkapon to. Tibok gyapon So, 1,000. kung imo naon, para nimo ba murag okay tibok pa 1,000 pa siya, Oo. pero ang value Wala na. Dili ang ubos na siya. purchasing power Kasi nimo. power niya, okay. Dili na mao. Okay? So, basically, before, kanang 1,000 nimo, kapuno pa na usa ka basket sa grocery. Grocery, yes. Karon, Na, usa lang ka item. plastic na lang. Grabe So, inflation. inflation rate. So, at least we have discussed about inflation rate. So may mga factors. Yes, sa mga factors regarding. Yeah. Factors ani sa mga economics, no? Mga professionals, right? So for sure you will nod your head if I explain what is unsay factors sa inflation rate. It's about the supply versus the demand. Yes. Yes. Correct. Okay, mo gina based sa ASEAN, no, microeconomic research office, and which we call CPI. Okay, we've done research about it. Philippine Consumer Price Index. They said na the factor, or the common factor, is the supply and demand. Okay. Sakto. Do you have a explanation about that? More on kuan lang siguro. Like supply and demand, it can also brought up into like mga crude man, no, mga oil. Yeah, so pwede one siya na, example yes. lang pod is Goods. kana bitaw kumusakay ka from SM to Lahog. Ang pliti sa una, that was, I think, pilay pliti mo nabtan sa jeep. Jeep, 5 pesos. From asa man na siya? From, duman ako, Ibabaw Estancia, Mandawi.
to Ayala, Cebu. Ayala. So, that was, I think, that was year, sa to, 19... I think, kung ano to, I was in grade school, 1998, So, 1999. 1998. So, karon kung sa una, 5 pesos ang pliti. Maura man no. And then, karon pila ng pliti karon? Nasa mga 20, depende sa modern. 15? Sa modern jeepneys, 15 pesos. 15 pesos. 13 pesos sa kanang mga traditional na mga jeep. So, kung imong tanawon, nausab ang ruta. Kaayo. Gamay. Oo. No? Maura Japon. Ang jeep, ang ruta, same route. same ra gyapon. Oo, correct. Pero ang jeep, same ra gyapon, traditional, 13. Yes. Pero, maurag kalayon, ang nausab, ang plitihan. So, meaning, something, ang krudo ni mahal. Yes. Mao na, supply and demand. So, mo na siyang one of the factor jud sa inflation is supply and demand jud sa market. Yes. Sa katupang, I think, nag-story yata before this podcast, katong example nimo na katong mo, basta katong taas o kuan ba, kanang bitawng demand katong sa bike. Katong bike. O can you okay, there was a kuan ba kanang grocery store or convenience store, I think. And then ang mga tao mo dito sa katong city is daghang gud kwartahan ba nga lugar. And then time goes by, sige palit mga tao, no, sige palit. And then nasa bike upat ka buok gibaligya. Gipalit ang tulo. So ikaw as a business owner, malipay jud ka. Pinalinan man ka. Ya usa na lang nabilin siya bike. Okay, usa. Okay. Usa na lang nabilin. Ya karon, kuno na siya unsa ako if na mapalit og tulo. Wala naman ko i-supply. Wala kay ka baligya. Okay. No, so imong option is ako lang siguro ni ipadak-an ang presyo kay para makasustento ko. Kay wala naman gyud kayo na malit nako. Kay gamay lang sad ang tanan, murag ang supply ba nahatagan na. Wala kay mapalitan para imong mabaligya. Oo. And then ikaw po personally need man po kag money kay para masustento nimo sa mga trabahante. Operational expenses. Operational. So wala. Imong option is padakan ko ning presyo ani niya. Kay para ang ending wala na ni palit. At ending retrench ka sa mong tao kay para at least imong money operational mapektuhan gyud sa tanan. Correct. So daghan ang mga naitabo no, dili lang sa personal level sa usa ka tawo but sa business. Yes, apektuhan. Okay. And then we've done some research actually way back I think 1987 no, after Marcos reign no. There was, I think there's a year nga grabe kataas ang inflation. Pila to mga 9? Naabot siya mga 19 or 19. Average ay ato i-round off nasa 20% inflation rate. Grabe no. 20%, no? Luckily karon sa tua nata sa mga 4%. 3.6 to be 3.6, 3.7 basta ato lang i-round off 4% versus the almost 20% inflation rate. Naku ay. Inana kamahal, napektuhan dako jud ang factors sa dang government, okay? Now, unsa may kanang naka-affect, no? I think sa mga consumers and business. Kuan, purchasing power siguro nimo gud. Like Purchasing for example, power. If kato 1,000 naman before, makapalit pa ka sa kabasket karon, dili na. Mo-adjust gud kay mo na ang let's say value ba tawag nimo na sa money? Ang value. Due to inflation, mo na siya. Then challenges sa mga na kay idea regarding ana sa personal level kita sa family daghan jud ang mga kuan maapektuhan like another example, let's say before you can afford to send your school sa private school but because of the inflation rate no wa gyud like okay kailangan na siya transfer public school. I'm not saying no depende diskarte mo na sa parent no but if you look at it sa financial perspective ngita gipagi para makapaskwela sa bata ato bali na to sa public school because wala na kayo naon nga tuition fee. But at least you have peace of mind man. Oo, correct. So it can affect, no? And
Also business. You've mentioned na mag-retrench. Oo. Kaya di na madala. No? Ang uban, mangitag supply. Yes, na say maayo nga supply, pero less ang quality. So, mapektuhan. And also, Kaya, imong mga empleyado po, Kana. they also need kuan sa gid biya. Hmm. Like pay increase nga na at least Correct. siguro 2% annually, mo siguro na. Imagine if that, no? wala ang magud kaan na, let's say you're receiving a minimum wage lang. If wala pud kay pay raise mong good, mahog magug na kay pay cut. Bisan pag maora na due to correct. inflation, mahog na pay cut ka. Yes. Pay cut. Sa investment, we call it paper loss. Paper loss. Paper loss inana pa. So kana sayang no ang time sa no nga trabaho ka diha instead of asking for a pay increase which can help your family, dili na because napiktuhan sa dimong boss. Mao jud. Di ba? Okay. So mana now those are the definition, right? Mga factors, no? Mga factors. Now kami sa mo ang podcast, we're here to help people no how to combat no mao gina ato ang topic no how to fight inflation no how to fight against inflation. So there are strategies to combat. First two strategies sa bank. Mga bangko. Okay? So sa bank, sa may example nila is they will ask for high interest rate. Oo. And then the government will call it a fiscal policy. It's the taxes. Mo na siya. Saka mga taxes. Apektuhan ng business. Oo. Yeah, tanan. Kay nakoy na basahan kana daw mga tax sa government is I think that is kung unsay tax nimo karon mo na ang gamiton for project for the next 2 years man gyud 2 or 3 years. Mo na kung makita mo base lang sa akong obserbaran kung dako kay kag tax karon so meaning na jud na project ang government in the future pa sa tuwa. Oo. Mao sa na akong nabasahan base lang ana. So ang tax nimo karon magamit siya after 2 years. 2 years nga na. So meaning na agi sila giplano na. Okay. Kag dako tax na ko eh. Pero wa ka nakita karon. Wa nakita karon. The next 2 years una naman din nang kuan si Silex or kanang not si Silex but kanang mambaling bitaw nga tunnel okay tunnel. Mao na din resulta sa atong tax na ko. Okay. So di pa nimo makita diha dayon. Yes. Naman sila planning, no? Okay, and then the budget at the same time. Now, karon those are the bank, government, and sa atuan ang kuan pod mga personal. Okay. So, in terms of personal, I have some tips. At personal. First is budgeting. Kana. Okay. Can you tell me, as a financial advisor, can you tell me more about budgeting? Budgeting is more about kuan man. Before kang purchase man good, or i-prioritize ko nimo mga needs nimo. Okay. Mao gyud importante kay money daghan jud gatuig sa money good and then if di nimo ma-budget og tarong, daghan jud maapektuhan. Let's say for example kana bitang mag-grocery ka. Okay. And then dapat nakalista jud na tanan nimo ang palitonon jud. No? Needs kay ako among style mag-grocery me. Daghan ko gibutang sa cart. Okay. Pero ang akong giprayo, ang pinaka-importante jud. Based akong budget ang gidala. Inga na ako ang approach when it comes to budgeting ba and then priority jud nako is ako gyud mga needs especially mga pangkonsumo, utilities nga sa balay. Before ana then I go to kuan na dayon kanang savings and all. Okay. Nga na ako ang approach. And nanaon mo ang kuan sa budgeting. Okay. So you list down the number of kanang mga items mo pamaliton. Okay. And then you will bring like specific amount of money lang. Kana lang. Okay. Depende sa inyong need ha. I suggest guys nga weekly magkuan. Weekly. Oo. Kay I can still remember kato mag grocery me like every 15 days. Daghan kay masubra na sa ref. Malabay na upan. Mga lata mga lata na lang because kuan ba? Mo nang so much better gali kung naka daily expenditure like in a day I'll be spending 200 pesos only kini sa food kana. So mga sudan ana. So kailangan it needs to be kuan gid it needs time na sa family
mag-sit down, Yes. no? Kanang kani mo ni atong budget, mo ni atong kailangan buhaton, mo ni akong mga prayo nato nga mga bayranan. Mao. Okay, Kay so kuan man good. One of the cause good the family ano mag-away jud is yes, ang money good mao gid. finance, correct. Mo nang kailangan mag-sit down para makaplano. Kay same as kani one good example, me and my wife talked yesterday kanang sa bangka, no? Kanang mga small leaks, mga gagmay na mga buslot, hindi na mo bantayan good, palit ka na wa appeals budget pa. Sometimes that can lead to nga mo malunod, mo sunk. Diba? Ko sa imong idea. Yes, malunod ang imuhang budgeting o malunod ang barko. So same goes, if nakay wala sa budget and then imong wife wala kay baon na nakagasto ka. So again, number one, it can create kanang mag-away mo, conflict sa wife, no? At the same time, it can affect your finances. Diba? Yes. So there should be a time nga makaplan together. Okay? And another tip, guys, another tip find alternatives na siguro. Nga na kanabitong if na ay let's say arilatas ko mga products, no? Let's say mahalon ang products mo for shampoo. Advertise ani ha. Mahalon ang shampoo nimo. But since kipit mo jud ka, imo jud adjust. No? You have to live within your means ba? Correct. Dapat di mo exceed ang imong expenses, imong income. Kay if mao mo guni mitabo, piktuhan jud tanan. Okay. Good. Sige. So kana find alternatives, mga sale. No, not the sale part, but kanang match which is mas affordable ba? No? Okay. If like, mga sale, mga promos, why not? No, usa man good sa factor sa tao good. Isang ego ba? Uy, pagdigin siya diri. Nganong ano ko, no? Ana man. Ego man gina. Oo. That's why I prefer to buy mga kuan sa kanang mga mall na mas maka barato. Oo. Di ko mo go sa hype bitaw sa. Ani ka kay, kanang di lang ko mas mention og kuan ha. Ani ko mo palit kay feeling kuan ko, di ba? Belong ko aning class of people. Oo. So, ila sad na, but in terms of budgeting, how to fight inflation, you need to get yung mga alternative. No? Yes, kuan. There's also one thing kanang lifestyle inflation. Okay. Meaning na is kita man good. Ako kita nagdako man kita sa kuan na family, no, but kung unsa man gud imo ang let's say lifestyle, meaning unsa imong gina-expend in a daily basis, no. Kung before gamay imong sweldo, nganong na pa man kay matigom, no, kabantayan nimo sakto ra imong sweldo, napaka may set aside. But karon nga ni dako na imong sweldo, nakautang-utang naman ka. Anong grabe na mga utang, wala kay natigom kay before man gud wa gid nimo experience. Yes. Karon nga dako nagsildo, sige, mabawas na ko. Mao man imong mindset. Correct. Palito na ko sa gusto nako. Abot mo sa point nga nakautang-utang na gid noon ka naka problema. Which is dapat kung dako imong sweldo, mas grabe imong savings unta dapat. Correct. Yes. Investment and all, but mao lagi na depende mo good. Na-deprive ka sa imong gusto before. So mo na naka-income kini bawi na ko. Travel na ka sige, but although okay man ang travel, but dapat you have to think the long term ba? The long run. Asa man ipadong kay dili mo na pwede. Diya lang jud, no. Dapat mauna mi kasi mong kaugmaon sa mong future. Correct. About sa budgeting. Yes. Okay. Good. Now, another way is kato pagtipid. Tigom. Tihik. Magtinihik jud ka. No? Like for example, mangaon mo sa gawas, kuyog mo mga amigo, chip-in ta. Diba? So, nagay mga inana, no, magtipid. And then, next is, mangita katong discount sale. No? Kana siya. Take advantage ka. Take advantage ka sa sale. Pero you need to make sure nga, maadto ka, let's say sa SM, no? Kung may nagkuhan sa SM, ha? Maadto ka SM na sale, 3-day sale. And then, magdala sa dinaghan sa kwarta dito, kay sale man, ako lang usahon, sayop, ato ka dito, katura sa imuhang dadon nga katong mga needs nimo ba? Katura sa exact money nga mao ni akong kailangan. Oo, para makakita o discount, okay. Another example, like
mao ni akong ginabuhat, guys. Ganahan ko pa itong shoes, no? Kita ko sa price of shoes, mao ni. Start sa year. Mao ning presyo. Now, every time mo adto ko sa mall, kita ko, ayan, na-discount. Hantod, maabot sa time nga, ubos na kayo, let's say, maabot ng December, diha na mga discount. Diha na ko mapalit og sapatos. Kaya magkabarato ko. Mas males na siya. Mas males na siya. And then, dili kay ko mapalit og ka ng mga bag-og yun. Pag kanang 1 year pa ba? Di ba, latest, for example, sa akong shoes na palit, kanang, last year siya nga sa tawag na kanang, dili brand, but kanang iyahang type nga shoe. Then, wala ako sige palit. Kanang a year. Pag next year, kani depreciate man ang iyahang value. So, nakapalit ko, pero dili, dugay sad na difference sa years nga, kuan, nagyapon sa trend. Yes. So, inana sa tang pag-diskarte ba? Okay, kung manotice niyo guys, just try to bring money gani, like sobra bitaw. Nya, musuroy mo og mall. Kung magdala gani mo og, let's say, for example, lang 2K or 5K, dako yung tendency mahurot na imong 5K. Mahurot yun. Yes. Especially wala mo nagplan kung sino yung paliton, or say purpose nga na atong dito. Correct. Hurot yun ang 5K. Pero kung magdala lang kag, let's say pangkaon lang yun 500. Pangkaon na soroy. Oo. Sakto ra jud kay tanaw mo sa imong pitaka. 500 naman jud ang suodoy niya. Para naman jud pangkaon na to nga na. Ma-adjust. So, nga na, yes. Mo sa lang savings tip sa jud, and mo sa na mong gina-practice pod to save. Correct. Yes. Next, personal finance tips, guys, is kato pag-iwas sa mga credit or utang, no? But again, there are two types of credit, no? Good debt or bad debt, no? Unsa yung makasulti about good debt and bad debt? Good debt, kung ano siya, like for example, mangutang ka, the purpose of your debt is, let's say, negosyo. Meaning, it can earn more income and, no, or ka-support say, mas gold. Kana, I'm not saying mag-utang jud ka para makuha gold, but the thought here is, dapat, ang utang nimo ka-generate og other income ba? Yes. Dili kay utang ka, palit, depreciate na ng value. Yeah. So, mo to appreciate. One good example is, kato atong gi-mention nga, before the podcast started, na ako'y 10,000 nga kwarta, ibutang nako sa kaban, and then I have a 10,000 worth of gold. Ibutang sa nako sa same place nga ibutang sa yuta, no, ang katong kwarta. Gilubong na to. Gilubong. Now, after 30 years, ato nang gikaut. Gikuha nato ang duha. Ang kwarta, yes, 10,000 gyapon. 10,000 gyapon siya. Ang gold, same, no? Pero the question is, pila na value atong iyahang 10,000 nga kwarta. Or kung napa ba to or giod na to. Lata na siguro na. Pero ang gold, ni-appreciate siya Mayo. Okay? So, make sure kanang mangutan ta, mo appreciate ang value. Makatabang to start a business, to help you with your business. Okay? And another way is pagpalawak, no? Other source of income. Increase yun yung income. Increase good. Ingon pa ni Robert Kiyosaki, sa inflation, to fight inflation, it's either you lessen your expenses, or you increase your income. Maajud. So, mas ikaw, asa man ka na, less mo yung expense or increase mo income? Ako ang approach is increase ako income. Kay, you know, we live in this lifestyle. Kung mo ni lifestyle mo karon, di ko gusto nga mura bitawag mo ubos ang lifestyle due to money nga na. But ako, I am capable man to earn more income. Kay bata man ta. Correct. So, I want to increase my income kay para I can give my family the life that they want ba. Kasi gusto nila ako matag para sila. Ha? Correct. So, option jud is, earn income. And there are a lot of things jud. Let's say, yung kawaman ko'y capital rate to, like, let's say, you're into business or something. Waman ko'y capital rate to start, but there are other things, or there's actually daghan jud. Nga, you can start with no capital or naam gani, but less. Minimal. May examples, Okay. And one example that I can state is kanang freelance services. No, kanang
let's say maayo ka og photography ana pwede mo jud na no nga na, and then mostly capital nimo ana siguro is di man jud ka maabot photography kung wala jud ka anang skill. Sige, camera. So meaning nga naa ka anang camera, so ang imo na lang is to find clients nga who wants like nga na mga photography nga na mostly kana mga wedding coordinators naam gid na depende ra jud sa diskarte jud sa pailain mga kanang to add up ana katong freelance nga let's say photography from your hobby ba hobby nimo siya, yes, and then you convert it where you can monetize it ba mga kwarta ka no daghan kog mga classmate nako nga ilang parents were koan and then nagwork sila at the same time on the side na wedding coordinator, photography, no daghan example. Another example of to increase your income is online selling. Kana daghan kay karon daghan kay naka take advantage sa online selling. Correct. Especially Facebook katong pag pandemic jud dito ni marketplace no may kamuluto sige baligya no maayo ka for example mag-resell ka palit ka diri imong patungan gamay baligya nimo kay ginansya no so online selling kung unsay pwede nimo mabaligya na sa tarong nga paagi okay sa tarong lang jud basta tarong lang gid maligya ha kana no you can utilize all the social media platforms so TikTok, Facebook kana mostly there is a Philippines marketplace magin Facebook magin or Meta Facebook jud magkon gini. Yes, another way for you to earn is content creation no maayo ka og let's say travel o hili kag travel so sige maximize make a vlog out of it, make a vlog di ba vlog or blog no you can earn. And then another one is katang fitness. If you're a fitness instructor or yoga, yes, ana, basta unsay imong hobby, skill, no? Like kanang hilig ka og kana let's say music teacher ka. Motudlo ka. So utilize imong skill o adto kog YouTube. Kuan ko dito daghan yung views ana. Yes. No, you provide kuan good value sad good sa kuan. At the same time you can earn. No? Mura bitaw katong unsa na sa nga saying kani nga. If life gives you a lemon, you make a lemonade out of it, di ba? Correct. Ana ba? Utilize your skill and your resources. Yes, ana jud. Depende ra gid na sa diskarte jud. Instead of looking at YouTube mga kanang mga so that for entertainment, no? Tanaw gid ways pa. Unsaon kanino kay tanan guys, resources tanang kuan mga how to na sa YouTube, na sa social media. How to create this one. Di ka kay baw, lawa mo ko skill. Skills can be learned. Yes. No? Utilize nimong internet, 'di ba? Di ko kay bumluto. So pagluto ani. I don't know how to create, batata lang, mango float lang yun ha. Hindi na ka-easy. I-search yung YouTube. Para mo ka, another skill. Oo. Then, you can earn. And then, if di ka gustog, kaya sa YouTube, taas mo kayo, 20 minutes, di ka gusto na, ito TikTok, i-cut na lang ang video. TikTok. Or pwede sad, akong advice, this is how I listen to YouTube. Kanang speed. Kanang speed, paspason. Times 2. Nana to. No? Pero, depende ninyo, but it's an advantage, guys, that you will utilize those things. And another good example, which we are into, is consulting services. Consulting, no? Like us, no, financial advisors, kay minimal na licensing na fee. More capital, no? And then everything is supported ka, then maka-learn sa jud ka, and then you can help other people. And hindi ko siya nga, for me, a profession is to educate people, magod, no? Correct. About kuan. As a financial advisor, we dig deep into kuan, magod, financial planning ba? So, yan na. And, makita nimo nga nakatabang sa katao, para nimo, na-fulfillment ba? So, you have a mission. And then, personal development po siya nga profession mo, so kung na batayan. Kuan. Correct. So, kana, mga consulting na mga services, let's say, if you're into for example, real estate, pwede ka real estate. If mayo ka about coaching, pwede ka. So, basta, daghan og ways, no? Opportunities na ara jud. Correct. Palibot sa to. Have you heard about katong kuan? So, to yung mention about the red car?
red car theory. Red car theory. Ano sa gito? Kuan, red car theory is nga niya siya. Kung wato ta sa opisina, pila ka buok red car imo nakita. Maihap padong ka dito. Padong ka dito. Dili, gugay kang ko dire padong sa office. Drive lang jud padong dito, no? Oo, wala ra. But what if ingnon ta ka nga every red car imo makita that is worth 1,000. Tagaan ta kag 1,000 na. Before ko lakaw, imo ko ingnan. Okay. Padong nimo. Diba, imong perspective is sige ni jud kag tan-aw. Asa na red car, okay? Asa man na red car. Para sa una ba kung kita kag bao nga kuan, pas bao. Okay. So, nga na mao na siyang red car theory is an opportunity na ara jud. No waka ka ba nag-stop sign? Nara day opportunity sa makilid red car. But wala man jud ka ba nga okay na diri ang wala ka ga-focus. Yes, wala ka ga-focus but naanaw ta to didto sa makilid but wala man. Pero karon giingnan na ta ka. Okay, na ko 1,000. Okay, na 1,000 red car. So, nga na, ang opportunities na ara jud palibot sa to. Depende lang jud nimo kung yun sa mo paglantaw or sa mo perspective. Utilize. Yeah. Correct. Nga na siya ang red car theory. It boils down, for me sa no, kanang, it boils down to your, kuan ba, unsa ka positive. Kanasan. Kay, na opportunity. Wapay ka kasugod, puro na negative. So, malugi ko, kinsa ba kay mo palit, i-reject ba kuan nila? Unahan ka sa imong fear, no? Which in fact, di na siya may tabo kung wa ka mo suway. Yes. 'Di ba? And then how you can fight sa kanang mga fear nimo is to learn about the industry. 'Di ba? You have to face it. Correct. If you can imagine kanang mga tao, let's say for example, if you go on vlogging, no, if you go on something kanang maka-earn ka, if di ka expert ana, kanang mga tao nga naana karon sa maayong situation, they started as amateurs. Agi po na sila dira. Agi sad sila. Pero dili gid sila maabot anang path if wala sila nag-agi from scratch. Yes. So, kailangan gid nato agian for us to, we should be student before we become masters. But even masters gali, student gyapon. Di gyapon keep on learning. Continue on learning, no? Correct. Grow gid permi. Yes, exactly. So, those are the tips, guys, na amo ang pwede masulti about this episode 2. Yes. How to fight inflation. So, I think mo na no nga mo ang kuan sa mong episode 2. I hope you learned something, no? And stay tuned for our next episode. And we'll kuan lang siguro sa episode naman next. Yes, we'll be posting it, guys. So, thank you. Thank you so much and have a great day. Bye-bye. Bye-bye.